जय जगन्नाथ नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपको स्वागत करुच्ची आपंकर प्रिय चैनल एस्ट्रो कल्याण चैनल। प्रिय दर्शक बंधु जो व्यक्ति मान तो चैनल को देखुं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ अधिक अधिक शेयर करूँ। आसतु जाना आज दिन सुंदर टिप्स टी सबुदिन आम वास्तुशास्त्र अनुसार गृह कलह शांति असंतुष्टता को आम शुणुले किंतु ए सब दूरेबा आपको सेफ्टी एंड सिक्योर करने किसी उपाय अच्छी निश्चित रूप से लक्ष्मीर आगमन पाए उपाय अच्छी। कौन उपाय अच्छी? प्रथमतः देखा घर दुआर मुह को सजेबा। घर दुआर मुहर दुई साइड रे दुईटी कलश रखा सदा सर्वदा अमृतमय कलश रूप से पूजा करवा। कौ कलश? अमृतमय द्वारपाल कलश, अमृत कलश नाम अमृत कलश। ताले केमिति अमृत कलश हम? ताले से जल भितर गोटे बुंदा महू पकई दियो, पंचामृत पांचटा अमृत भितर गोटे अमृत ना मिश्री टिके पकातु, चाहे टिके पकातु। आप दुई साइड दीटा रखु तादर फूल टे पके देखिए आप घर को विश्वास निश्चित। जिते अभावता अनाटनता थे भी सुधा लक्ष्मी आसबार 100% हम सत्य। कर्म जदि आपणकर सत्य लक्ष्मी आगमन हवा 100% सत्य। किंतु कर्म करुले लक्ष्मी आगमन हो ना निश्चित रूप चेष्टा करूँ। एत व्यतीत सोमवार गुरुवार दिन चाहे अशोका पत्र हो चाहे आम्र पत्र हो 7, 9 ना 27 तोरण करी नाली सूतारे सोमवार कले नाली सूता, गुरुवार कले हलदिया सूतारे धला सूतारे आप आंबपत्र लगे लटके रख। घर दुआर मुठ को सजी रखु। घर दुआर मुह सामने टॉयलेट बाथरूम मुख्य द्वार हवा न उच्च मुख्य द्वार सम्मुख में टॉयलेट बाथरूम न रहा दरकार एवं मुख्य द्वार आखपाखे ना लेफ्ट ना राइट रे चप्पल स्टैंड करंतु ना। से समस्या बढ़ लक्ष्मी आसवे छाड़ी पड़े। जदि भी रखिंट पूर्णता रूप से बंद करंतु एवं घर को सुगंधित रखु। निश्चित रूप से आप घरे लक्ष्मी वास करेंगे। प्रिय दर्शक बंधु एत आज दिन सुंदर टिप्स टे। आसतु जाना आज दिन पंचांग और 12टी राशि राशिफल। 4 जून 2026 मसीहा ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि उत्तराषाढ़ नक्षत्र गुरुवार। आज दिन शुभाशुभ समय प्रातः 5:07 ठारू 6:47 पर्यंत शुभ समय भोग हम। तत्पश्चात प्रातः 10:06 ठारू मध्याह्न 1:25 पर्यंत शुभ समय भोग हम। पुनः सायं 4:43 ठारू 9:04 पर्यंत शुभ समय भोग हम। एत व्यतीत अर्धरात्र 11:45 रू प्रातः 1:06 पर्यंत शुभ समय भोग हम। यही शुभ समय कौन सी शुभ कार्य करें निश्चित रूप से सफलता देखा। आज दिन घात बार आज गुरुवार। निश्चित रूप से तुला राशि और कुंभ राशि को घात बार अच्छे। जार लग्न तुला बा कुंभ, जार राशि तुला अन्यथा कुंभ घात बार अच्छे टे सावधान। आज दिन घात चंद्र आज विशेषकर तुला राशि और कुंभ राशि को घात चंद्र अच्छी। वृष राशि एवं मिथुन राशि को महिला मानक घात चंद्र अच्छी। ताले तुला कुंभ राशि पुरुष व्यक्ति मानक घात चंद्र, वृष मिथुन राशि महिला मानक घात चंद्र टे सावधान। एत आज दिन पंचांग। आसतु जाना आज दिन 12टी राशिफल विषय। मेष राशि भाग्यवान है, कर्म सफलता देखा दब, आनंद देखा दब, देव कार्यरत रे सम्मान प्राप्ति योग अच्छे। गृह कार्य सफलता देखा दब, कर्म टे बाधा आसीपे पॉजिटिव थॉट नहीं चल सफलता मिल। आज लकी नंबर्स 2 लकी कलर्स व्हाइट लकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। महादेव को भक्तर सहित पूजा अर्चना करूँ सुखे दिन कटे। वृष राशि भाग्य परिवर्तनता देखा दब, उत्साह मन में बढ़ एवं सहयोगता मिल। पिता पुत्र मध्य श्रद्धा आदरता देखा दब। पराक्रम क्षेत्र विजय प्राप्ति है। आज लकी नंबर्स
ଲକି ନମ୍ବର 8 ଲକି କଲର୍ସ ବ୍ଲାକ୍ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ବେଷ୍ଟ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଜ୍ର ବାଣ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ମିଥୁନ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ଅଛି, କୁଟୁମ୍ବରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖା ଦବ, ଦୂରଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ଦେଖା ଦବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 7 ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପତି ପତ୍ନୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ମଧୁମୟ ଦେଖାଦେବ, ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହତା ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 4 ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ସିଂହ ରାଶି ଇଗୋକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଶତ୍ରୁ ମନ ରୂପରେ ସନ୍ଦେହତା ଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବା। ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଶତ୍ରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଳହ କରୁଛି ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଥିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କଳହ କରୁନି, ସମୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଳହ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଅତି ଆସାନ ଏବଂ ସରସ ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ ବେଟର ରହିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 3 ଲକି କଲର୍ସ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ ବେଟର ରହିବ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ମନର କାମନା ଜଲ୍ଦି ପୂର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚରିତ୍ରବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ନିଶାଡି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟଟା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ମିଥ୍ୟାର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 7 ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଜି କୁଶ ଜଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ତୁଳାରାଶି ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅଛି, ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁଙ୍କର ୟୁତି ଜବରଦସ୍ତ ୟୁତି ରହିବ। ତାହେଲେ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କିଛି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗ କରିବା ଦେଖା। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 8 ଲକି କଲର୍ସ ବ୍ଲାକ୍ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ବେଷ୍ଟ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଜ୍ର ବାଣ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ଏବଂ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକି? 10 ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଗୁରୁ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ମୌକା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଜି ଗୁରୁବାର ଅଛି। ବିଚାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯୋଉଠି ସନ୍ଦେହ ଦେଖା ଦଉଛି ସେଠି ମିତ୍ରତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲେନଦେନ ଦେଖା ଦଉଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ, ଧୋକା ଖାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦୂରଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଦେଖା। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 2 ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ଧନୁରାଶି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନର ଆଗମନ, କୁଟୁମ୍ବର ଆନନ୍ଦ, ମାନ ସମ୍ମାନ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବ, ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ ରହିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ମଧୁମୟ ଦେଖାଦେବ, ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ, ରାଜସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 5 ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରୀନ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣୀ ପ୍ରତି ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା, କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବାସ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ମଧୁମୟ ଦେଖାଦେବ, ବିବାହ ନିମିତ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ତାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜଲ୍ଦି ସଫଳତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 1 ଲକି କଲର୍ସ ପିଙ୍କ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର କରନ୍ତୁ ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବ, ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡରୁ କିଛି ଧୋକା ବା କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 1 ଲକି କଲର୍ସ ପିଙ୍କ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏକ ଜଳରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଘୃତ ମିଶାଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ
इनकम सोर्स रे बहुत भल रहिबो ठीक ठाक अछि शत्रु मान कठोर विजय प्राप्ति पे विद्यार्थी सफलता अर्जन करेंगे संतान को नहीं आनंदित हेबे बुद्धि विद्या और प्लान आपण प्लानिंग अनुसार कार्य करंतु बुद्धि को यथार्थ लगांतु विद्या को सठिकता स्थान लगांतु बहुत सफलता मिले एवं टाइम टेबल जवाब परफेक्ट रखना आवश्यक ताले विजय प्राप्ति अन्यथा दुख देखा ग्रह नक्षत्र भी आपंकर किसी काम कर प्रिय दर्शक बंधु प्रतिकार कौन करवा प्रत्येक दिन आज स्नानादि कार्य सारी महालक्ष्मी को घृतयुक्त दीप प्रदान करी लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र पाठ कर अधिक सफलता देखा आनंद देखा मस्तक चंदन टीका सुख दर्शक बंधु एत आज दिन 12टा राशिफल आज समय कार्यक्रम आम ये रखुଛୁ पुणी देखा जय जगन्नाथ नमस्कार हरि ओम।